Kalakad oh, yummy oh. Bagong katay. Yan mga kalakad oh. Yan oh, press na press. Parang si Genggeng. Genggeng, shout out. Ayan si Genggeng, shout out. Ayan mga kabindor oh, bagong katay na baka oh. Sariwan-sariwa oh, press na press. Ayan mga kabindor oh. Yummy. Yan mga kabindor. Ayan oh. Ayan oh, yummy. Ayan mga kabindor. Ayan ang daming baka oh, kabindor oh. Sariwan-sariwa oh. Press na press. Ayan oh, kabindor. Ayan, boss, shout out. Ayan mga kabindor oh. Yummy mga kabindor oh. Ayan mga kabindor, bagong katay oh. Press na press. Dito lang matatagpuan mga kabindor sa Tarlac City. Puntan nyo lang yung si Madam Janet. Ayan yung pesto niya. Shout out sa GM Boys. Shout out GM Boys. Ayan mga kabindor. So, yummy. Ayan. Ayan mga kabindor oh. Tilapia oh, lalaki oh. Yummy mga kabindor oh. Ayan oh. Ayan oh. Kabindor, shout out. Ayan. Ayan mga kabindor, shout out. Ayan. Tilapia oh, yummy. Ito naman yung dalagang bukid. Yummy, shout out. Kalugran, shout out. Ayan mga kalugran. Geng. Ayan mga kalugran, mga kabindor, kalakad. Oh, ayan oh, yummy oh. Ayan. Hipon. So, ayan mga kabindor, oh, lalaking bangos oh. Fresh na fresh, brand dagupan. Yan mga kabindor. Lalaki oh. Oh. Yummy oh. Ayan oh, kabindor oh. Kabindor, shout out. Ayan. Ayan mga kalakad oh, yummy oh. Shout out pare, shout out. Ayan mga kalakad oh. Fresh na fresh oh. Oh. Ayan oh, fresh na fresh oh. Sariwa oh. Ayan oh. Ayan oh, ang dami oh. Ayan oh. Ayan mga kalakad oh. Hito. Ito naman yung dalag. Ayun. Boss, shout out. Boss JR, shout out. Ayan, shout out. Ayan. Ayan mga kalakad, mga kabindor. Ayan. Yummy oh. Press na press. Ayan. Lalaki oh. 1.5. Ayan mga yun oh, lalaki oh. Oh. Ayan mga kalakad, kabindor. Lalaki oh. Dito lang matatagpuan kay Tita Bilen. Yung pisto niya ni Tita Bilen, mga kabindor oh. Dito kayo pumunta. Ayan. Fresh na fresh, laging paninda ni Tita Bilen. Ayan mga kabindor, hipon. Yun. Ito yung talangka. Ayan, talangka. Ayan, hipon. Kaluguran, shout out. Aro, shout out. Ayan, ni Aro. Ayan mga kabindor. So, Aro, magkano sa hipon ngayon? Ayun, mga kabindor. Yummy. Ito, Aro, magkano? Magkano ang kilo? Aro? Oh. Ayan mga kabindor oh. Yummy. Sariwan-sariwa oh. Ayan oh. Lalaki oh. Oh, ayan, kabindor. Ayan, kabindor oh. Yummy oh. Fresh na fresh. Ayan yung galunggong. Ayan, galunggong. Yummy. Shout out tita, shout out. Ayan. Ayan mga kabindor oh. Sariwan dalang bukid oh. Yummy mga kabindor. Ayan. Kaluguran, shout out.